मालदा में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय बलों का रूट मार्च, सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों ने मालदा जिले में रूट मार्च किया। गुरुवार सुबह पुरातन मालदा ब्लॉक के मुचिया इलाके के विभिन्न क्षेत्रों में केंद्रीय बलों के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। इस दौरान उनके साथ मालदा थाना पुलिस भी मौजूद रही। केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों ने मुचिया क्षेत्र के कई गाँवों और महत्वपूर्ण मार्गों पर मार्च करते हुए हालात का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने इलाके के लगभग 10 से 12 मतदान केंद्रों का भी निरीक्षण किया। रूट मार्च के दौरान जवानों ने स्थानीय लोगों से बातचीत भी की और उन्हें शांतिपूर्ण तथा निष्पक्ष चुनाव में सहयोग करने का संदेश दिया। प्रशासन की ओर से बताया गया कि आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने और आम लोगों के बीच सुरक्षा तथा विश्वास का माहौल बनाने के उद्देश्य से ये रूट मार्च किया गया है। मालदा से सुब्रतो शेठ की रिपोर्ट, NAC न्यूज इंडिया। এটা হলো প্রাইমারি স্কুলটা সামনে। গ্রামের নাম কি? গ্রামের নাম মুচিয়া। মুচিয়া কোলাপুরের সঙ্গে যুক্ত আছে। মুচিয়া বুথ নাম্বার জানা নেই। বুথ নম্বরটা আমার জানা। আচ্ছা, আমি দেখে নেব। আচ্ছা, আপনার নাম কি? আমরা দীপঙ্কর কুমার মিশ্র। এক নাম বাবার বাবার নাম শিশির কুমার মিশ্র। শিশির কুমার মিশ্র। ফোন নম্বর ব্যবহার করে দেবেন। যেকোনো একটা ফোন নাম্বার দিতেই হবে। যেকোনো ফোন নাম্বার, এই যে আপনার সঙ্গে কথা বললাম কিনা তার প্রমাণ এটা লাগে। তাহলে আপনার নাম ভাতিজা। চল, আমি তাহলে চলে গেলাম। আসছে ঢুকবে সব কি বলবেন এখানে? হ্যাঁ, কেন্দ্র বাহিনী এসেছিল, 10-12 জন এসেছিল, থানা থেকেও এসেছিল। যেহেতু আমাদের স্কুলটা বুথ, সেই জন্য ওনারা এখানে মানে বুথটা দেখতে আসলো এবং মার্চ পাস্ট করেই আসলো আর কি। তো এখান থেকে আরো কয়েকটা বুথে যাবেন। কি বলবেন এটাতে মার্চ পাস নিয়ে? হ্যাঁ, মার্চ পাস নিয়ে কি বলবেন? কি বলবো, ওনাদের কর্তব্য ওনারা করেছেন। হ্যাঁ, এই আর কি। হ্যাঁ, সেন্ট্রাল বাহিনী তারা বুথটাও দেখে গেল। এই আর কি। ঠিক আছে, আপনার নাম? আমার নাম বিরাজ সরকার।